बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज नाज़रीन एक ऐसी दिलखराश स्टोरी के साथ कि पाकिस्तान के और आइन और कानून नाफिज करने वाले अदारों के लवाहिकीन अजीज़ व कारब जब कानून की धज्जियाँ बखेरना शुरू कर दे और सरेआम आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करे तो नाज़रीन आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो सकती। नाज़रीन, आइन और कानून की बालादस्ती उसी सूरत में कायम हो सकती है कि जब हम इंसाफ के तमाम तर पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए गरीब आवाम को इंसाफ मुहैया करें। तो आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रफ़ाकत साहब, जिनका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। अब अपने नाज़रीन को यहाँ पे एक बड़ी ही काबिल तवज्जो बात बताता चलूँ कि इनका बेटा गुज़श्ता दिनों एक एक्सीडेंट में मौत की आगोश में चला गया और जब इन्होंने अपने बेटे की एक्सीडेंट की वजूहात मुतल्लिका थाने से मालूम की तो नाज़रीन एक सुप्रीम कोर्ट के आला जज के बहू जो कि इनके बकौल कि वो नशे में गाड़ी चला रही थी और शराब पी कर गाड़ी चला रही थी और उन्होंने मेरे बच्चे का नाहक कत्ल कर दिया। आज वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए आज शहर लाहौर में आए हुए हैं अपने इंसाफ के लिए। लाहौर बार में गए तो नाज़रीन आज इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी आज सुनते हैं कि आया वो क्या कहते हैं और इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या है और वो हुकूमत पाकिस्तान आइन और कानून नाफिज करने वाले अदारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनसे क्या मुतालबा करना चाहते हैं कि आया उनके बेटे की इंसाफ हो सके। उनका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर नाज़रीन बहैसियत एक शरीफ शहरी, बहैसियत इंसानियत हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आज हम इनके दुख में बराबर के शरीक हों। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है, खैरियत है? सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी सुनवाई की। तो जनाब इस तरह है कि मेरे बेटे का नाम शकील अहमद तनोली जो इस्लामाबाद में बिलू एरिया सेवर फूड पे काम करता था। 8 जून 2022 रात 1 से 2 बजे के दरमियान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में LEJ 17666 चलाने वाली औरत पुलिस स्टेशन खन्ना नर सुहान स्टॉप पे साइड पे पैदल चलते हुए 2 नौजवान लड़कों को, मेरे बेटे और उसके दोस्त को टक्कर मारकर कत्ल करती है। वाक़या की इत्तला मिलने के बाद जब हम इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन खन्ना पहुँचे तो SHO हैदर अली से मुलाकात हुई। SHO हैदर अली ने हमें कहा कि यह गाड़ी कोई औरत चला रही थी और ये हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की गाड़ी है। और जैसे ही हम वहाँ बैठे थे तो वहाँ अदील इशफाक, मोहम्मद इरफान, हफीज़ुर रहमान हमारे पहुँचने के 20 मिनट बाद थाने पहुँचे। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि ये वजाहत की बीवी मलिक शहजाद के बेटे मलिक वजाहत अली ख़ान की बीवी से यह हादसा हुआ है। तो हमने ये मुतालबा रखा आया ये हादसा है तो हमें CCTV वीडियो दिखाई जाए और हम मुतमईन हो जाएंगे कि ये इंसिडेंट हादसा है। तो जनाब हम जब सेफ सिटी मरकज़ पहुँचे तो हमें फेक वीडियो दिखाई गई। पुलिस के मुताबिक इंसिडेंट हादसा रात 1 से 2 बजे के दरमियान का है और जब हमें वीडियो दिखा रहे थे तो 4:30 बजे की वीडियो दिखाई जा रही थी, जिस पर हमारी तलख कलामी हुई और हमने उनसे कहा कि भाई ये इंसिडेंट हादसा नहीं है, हमें इंसिडेंट हादसा नज़र ही नहीं आया तो हम इसको कैसे इंसिडेंट माने। तो इस बात पे हमारी तलख कलामी हुई है और मलिक वजाहत अली ख़ान, जस्टिस मलिक शहजाद के बेटे को मैंने कहा कि भाई आप मेरे बेटे के कातिल हो, आपने मेरे बेटे को कत्ल किया, आपकी बीवी मेरे बेटे के कत्ल में शामिल है। मलिक वजाहत अली ख़ान, अदील इशफाक, मोहम्मद इरफान, हफीज़ुर रहमान
میں ان کے خلاف قتل کا دعوے دار ہوں، یہ میرے بیٹے کے مجرم ہیں، اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج 6 ماہ گزر چکے ہیں، 6 ماہ میں پولیس اسٹیشن کھنہ کے ایسے چوک کے پاس میں بار بار جاتا رہا، میں ڈی آئی جی اسلام آباد کے پاس بھی گیا ہوں، ان کو بھی اپلیکیشن دی ہے، میں نے ہر فارم پہ جو ہے نا اپلیکیشن دائر کی ہے، لیکن آج 6 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک پولیس نے نہ ہی اصل مجرم کو گرفتار کیا، نہ ہی جو ہے نا اس پہ کوئی پیش رفت کی ہے۔ اچھا سر، جب آپ کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر کے بعد آپ نے جو مقتول ہے، جو قاتل ہے، ان کے آپ نے ٹریس کروایا، تو اس کے بعد کیا موومنٹ ہوئی ابھی تک؟ ابھی تک کوئی موومنٹ نہیں ہوئی، کوئی موومنٹ نہیں ہوئی ہے۔ میں ڈی آئی جی اسلام آباد کے پاس بھی گیا ہوں، ہم نے 2 مرتبہ سیشن کورٹ میں 22 سے فائل کی ہے، اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے گاڑی کی سپرداری چیلنج کی ہے، اس پہ بھی جو ہے نا معزز جج صاحب اطہر ابانی صاحب نے اس پہ فیصلہ دیا کہ بھائی گاڑی کی سپرداری ٹھیک ہے، سرکاری گاڑی ہے، اس کو خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ اس کو سپرداری پہ دی جائے اس کو سپرداری میں۔ اچھا سر، نیوز 24 پوائنٹ کے حوالے سے آج ہمارے پاس آپ درمیان موجود ہیں۔ جی، آپ آئین قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور ان کے ارباب اختیارات کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آج؟ میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب یہ قتل یہ حادثہ آپ کے دور حکومت میں ہوا تو جناب نظر ثانی کریں، اس کے اصل مجرم کو گرفتار کریں۔ میں جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب میرے بیٹے کے اصل مجرم کو گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ جی ناظرین، 8/6/2022 کا یہ واقعہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے 279 تے پہ 322 تے پہ یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، اور ابھی تک اس کے کوئی مؤثر نتائج برآمد نہیں ہوئے، اور رفاقت علی کی بھی حکومت پنجاب ارباب اختیارات آئین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے قتل کا انہیں انصاف دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔